अजीजों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं डिवाइन डिलीवरेंस विद इवेंजलिस्ट वकार शाहिद। ये सीज़न 2 और एपिसोड 5 है, यानी लास्ट एपिसोड है सीज़न 2 की। हम इस सीज़न में बात कर रहे हैं रूहानी तरक्की के बारे में। हम रूहानी तरक्की किस तरह से कर सकते हैं और रूहानी तरक्की हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक मसीही होने के नाते, एक ईमानदार होने के नाते हम क्यों कर रूहानी तरक्की करें। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रूहानी तरक्की के लिए अच्छे अमाल का होना भी ज़रूरी है। जब हम अच्छे अमाल का जिक्र करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात को ज़हन में सोचते हैं या उनका ख्याल होता है कि शायद किसी प्यासे को पानी पिला देना भी अच्छा अमाल है, शायद किसी भूखे को खाना खिला देना भी अच्छा अमाल है। हाँ, ये अच्छे अमाल हैं, लेकिन ये माशरती टीचिंग्स, सोशल टीचिंग्स माशरती अमाल हैं, सोशल एक्शंस हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे अमाल जो हमारे रूहानी तरक्की के लिए एक स्टेयर केस का काम करें, जो हमारे रूहानी तरक्की के लिए एक स्टेप का काम करें। मेरे साथ पहला पॉइंट देखिए, इफिसियों उसका 2 बाब है और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। ये आयत हमें दलील देती है कि हम अच्छे अमाल से बचाए नहीं गए, बल्कि ये खुदा का फजल है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे अमाल में मसरूफ व मशगूल रहना है। आयत का मुतालिया करेंगे, इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। जो शख्स अच्छे अमाल करता है वो बहुत ही प्राउड हो जाता है, वो बहुत ही फख्र करने लगता है, वो बहुत ही अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और दिखाने लगता है कि मैं तो परफेक्ट हूं, मेरे तो अमाल बहुत अच्छे हैं, मेरे तो अमाल में गुनाह नहीं है। वो कौन है जो मेरे अमाल में गुनाह साबित करेगा? जब हम अंजील का मुतालिया करते हैं तो आपको मालूम है कि वहां पर सदूकी यही काम करते थे, वहां पर जो शरह के आलम हैं वो यही काम करते थे, जो मोड़ों पर खड़े होकर दुआएं करते और रोजा रखकर बाहर खड़े हो जाते, दिखाते कि तुम सब थर्ड ग्रेडर्स हो, तुम सब गुनहगार हो, हमें देखो हम किस कदर ईमानदार हैं, हम किस कदर अच्छे अमाल रखते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में ऐसी कुदरत है और खुदा ने इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया है कि उसने उनका भी जवाब दे दिया कि कोई अपने अमाल पर फख्र ना करे, क्योंकि तुम्हें बख्शिश इस वजह से मिली कि तुम पर खुदा का फजल हुआ, और ये फजल तब हुआ जब हम खुदा पर ईमान लाए। अच्छे अमाल करना, अच्छे एक्शंस लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और रूहानी ज़िंदगी में ये एक अहम किरदार अदा करता है। जबकि दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें अच्छे एक्शंस, गुड वर्क, गुड डीड्स, नेक अमाल, अच्छे एक्शंस, अच्छे इक़्तिदाम इस वजह से लेने हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। ये आपकी या मेरी, एक इवेंजलिस्ट, एक पास्टर, एक डीकन, एक चर्च मेंबर की ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि हम जिसके नाम की महिमा जपते हैं, यानी बाप, बेटा, रूहुल कुदस की महिमा जपते और खुदावंद यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, ये अच्छे अमाल उसके नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए है। आइए देखते हैं कि हमें कौन सी ऐसी आयत है जो इस बात की दलील देती है। मेरे साथ खोलिए इफिसियों उसका 2 बाब है और उसकी 10वीं आयत, और उसमें यूं लिखा है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। यह आयत आपको दलील देती है कि आप इस वजह से बनाए गए मसीह में कि आप नेक काम करें, नेक अमाल करें, ताकि किसका नाम ग्लोरीफाई हो? क्राइस्ट का, ताकि मसीह का नाम ग्लोरीफाई हो, बाप का नाम ग्लोरीफाई हो, रूहुल कुदस का नाम ग्लोरीफाई हो, ग्लोरिफिकेशन टू गॉड हो।
یہ ہمیں اس بات کی دلیل دیتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایماندار ہوں اور اسے اپنے ایماندار ہونے پہ فخر ہے، تو یقین جانیے وہ ایماندار نہیں ہے، وہ ایک مردہ ایمان رکھنے والا شخص ہے۔ اگر آپ ایمان کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سیزن 1 کو دوبارہ ری واچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ کامل ایمان کیسا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم جب اچھے کام کریں گے، جب ہم اچھے کاموں سے خدا کے نام کو گلوریفائی کریں گے، تو پھر ہم پھلدار ہوں گے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، ہم خدا کے انگور کے درخت کی وہ ڈالی ہیں جو پھل لا رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے پھلدار زندگی گزار سکتے ہیں، اور جب ہم اچھے کام کریں گے، گڈ ورک کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ہم پھلدار ہوں گے۔ اس بات کی دلیل آپ کو آیت دیتی ہے کلسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارا چال چلن خدا کو پسند آنا چاہیے، اور پھر ہم نیک کام کا پھل لائیں، کیونکہ اگر آپ کسی درخت سے پھل کھائیں اور وہ پھل کڑوا نکلے اور وہ پھل میٹھا نہ ہو یا اس کا ٹیسٹ ویسا نہ ہو جیسا اس کو ایگزیکٹلی ہونا چاہیے، تو آپ اس پھل کو بھی برا کہیں گے اور اس درخت کو بھی برا کہیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور حقیقی طور پر جڑ جاتے ہیں، تو آپ کی بے معنی بے پھل زندگی پھل لانا شروع کرتی ہے، اور پھر آپ ہر وقت فیلوشپ کے لیے دعا میں خدا کے کلام کے ساتھ مشغول و مصروف رہتے ہیں، اور آپ گڈ ڈیڈز کرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں کہ میں کیا ایسا کام کروں جس سے خدا کی بادشاہی میں ایک سٹیپ آگے فردر ایکسپینشن ہو۔ اگلا پوائنٹ جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آئیے میرے ساتھ کھولیے 1 کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی 58 ورس۔ ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے اور پھر ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ ورس کیوں ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ پس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ محنت کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بے فائدہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ جان کر کرتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اپنے نام اور اپنے فیم اور اپنے مٹیریلزم لائف، اپنی مٹیریلسٹک لائف کو، اپنے مٹیریلسٹک ورلڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنی یہ خیال اور یہ امیجنیشن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گلوریفیکیشن ٹو گاڈ ہو، اور ہم یہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں بے فائدہ نہ ٹھہریں۔ ہمیں گڈ ورکس اس وجہ سے کرنے ہیں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں بڑھتے جائیں، ہم روحانی زندگی میں ترقی کرتے جائیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نیک کام، نیک اقتدام، گڈ ورکس، گڈ ڈیڈ اس وجہ سے بھی ضروری ہیں تاکہ ہم روحانی بینیفٹس کو ریپ کر سکیں، تاکہ ہم اسپرچول بینیفٹس کو ریسیو کر سکیں، تاکہ ہم روحانی بینیفٹس کو اپنی زندگی میں کاشت کر سکیں۔ جیسے جب ایک فارمر یعنی جب ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے تو وہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اور پھر جب وہ کھیت بڑا ہو جاتا ہے یا فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل پک جاتی ہے، پھر وہ اسے کاٹتا ہے۔ وہ اس کا بینیفٹ ہے، وہ اس کی محنت کا ریوارڈ ہے۔ آج ہمیں بھی ایک مسیحی ہونے کے ناطے اپنی گڈ ورکس کے ساتھ اسپرچول بینیفٹس کو ریپ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسپرچول بینیفٹس کیا ہیں؟ ہم اس میں بھی ڈائیو ان کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچول بینیفٹس کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید میں کوئی بڑا خادم بن جاؤں،
शायद मैं कोई ऐसा खादिम बन जाऊं जो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, शायद मुझे खुदा फाइनेंशियली तौर पर ब्लेस करे, शायद मेरे पास ऐसा बिजनेस आइडिया हो कि मैं पूरी दुनिया पे छा जाऊं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के साथ साथ खुदा ने हमारे लिए और भी बहुत सारी बरकतें रखी हैं। और वो बरकतें क्या हैं, वो बेनिफिट्स क्या हैं? हम देखते हैं कि आप खोए हुओं को इंजील सुना सकें। जरूरी नहीं कि आप मुबश्शिर बने, आप डीकन बने, आप एल्डर बने, आप खादिम बने, आप रसूल बने, आप टीचर मुकर्रर हो तो आप गॉस्पेल शेयर कर सकें, बल्कि आज हमें पाकिस्तान की कलीसिया में इस बात को तब्दीली लेकर आने की जरूरत है। ये लाशऊरी को शऊर में बदलने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में यीशु की हजूरी ऐसी होनी चाहिए, यीशु की मौजूदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप चलती फिरती गवाही बन जाए। और जब आप किसी गुमराह लॉस्ट शख्स के पास जाएं तो वो आपको देखकर कहे कि तू किसका पैरोकार है, वो मजबूर हो जाए आपसे पूछने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि आप भाइयों के साथ वो भेद शेयर कर सकें। जब आप फेलोशिप करें बहनों के साथ या भाइयों के साथ या फैमिली के साथ, तो आप वो भेद शेयर कर सकें जो खुदा आपको दे रहा है या जो आपने जिंदगी में एक्सपीरियंस और एनकाउंटर किए हैं। तीसरा पॉइंट, आप अपने सोर्सेस को, आप अपनी ब्लेसिंग्स को दूसरों की तरक्की, खुशहाली और बरकत के लिए यूटिलाइज करें और हर दिन कुछ ऐसा करें कि एक दूसरे के लिए तरक्की और बरकत का बाइस बने। अजीजों, इस सीजन में हमने गुफ्तगू की कि वो कौन सी 5 ऐसी चीजें थी जिससे हम रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं, या वो ऐसे स्टेप्स जो हमें रूहानी तरक्की में आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, इग्नाइट करते हैं। इस सीजन में आपने जो सीखा है, मेरा ईमान है कि वो आपके लिए एक बरकत का बाइस है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, इस पर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि हम ईमानदार हैं और हम अंगूर के हकीकी दरख्त की वो डालियां हैं जिन्हें बहुत सारा फल लाना है, ताकि हम इस फल को अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, कीप वॉचिंग पीस जनरेशन ब्रॉडकास्ट। मिलेंगे अगले सीजन में नई एपिसोड और नए टॉपिक के साथ।